Kromberg Schubert fabrika, Aha, Nemci. aha. Evo je, da. Kromberg Schubert. Ne, tamo piše Kromberg Schubert. Industrijska zona Žabelj. Ja tu idem, gdje radi Aha. ona mašina. Pa nas vozite ekstra. Sad ću da odnesem šta da moram. Puno hvala. Ne možeš da zaprimetiš tamo na onim panelima vrh ima vjetrenjači za struju. Aha. To su Grčke. Te planine su već Grčka, ha? Da. Baš je lijep dan. Da. Pravi. Ali od sutra se očekuje kiša. Da. Ja ću ovdje da vas, Može. da ne idem do tamo. Evo odavde idete pravo tamo, srećem vam put. Hvala. Hvala vam puno. Nemojte čemu. So we're finally in Greece. These are the ruins of ancient Grecia. Florina. Ja. Okej. Sarajevo, Bosna. Imam. Njigi. Imam. Kroatija i Bosna. Opet se vidi razlika po prelasku granice. Kako je iz žute Albanije postala nekakva zlačana Makedonija, tako je od zlačane Makedonije, evo sad Tirkizna Grčka. Tirkizna Grčka. So now, seconds before our real war should start, we are having big questions about will it be possible, and if it will be possible, how much risk it really is. European countries organized, so it will be probably hard to find loose groups of refugees walking on their own or traveling on their own, because each state is organizing the transport for them, in which we probably or surely won't have the access. We are just now realizing how naive our whole idea actually is. Sam iz Makedonije. Dobro? Ja sam ti rekla ova cura. Mhm. Da. Tamo ih ubiju. Da li je u redu da oni idu preko granice bez papira? To ne znam, to ima ovlaštena lica koji to treba da vide da li mogu ili ne mogu. Kriza sad, vidiš, oni beži tamo, ubijaju sve. To najbolje ćete vidjeti tamo kad dođete na makedonsku granicu. Znači u Đeđeli kad dođete. Da li mislite da među njima ima vojnika ISIL-a? Ima, ja mislim da ima. Kao ubica neki? Da, oni to se koristi onu priliku da oni se prebace sad. Pa ja bih prvo pitao zašto su došli, zašto beže, šta je problem, koliko bih mogao, pomogao bih. Dai, poi
prva vožnja vlakom u životu. On sada sluša glazbu i stihove izgovara o sebi. Uvijek je sanjario o vlakovima, ali da će baš ovako lijepo biti, nije očekivao. Ma dai che non sai se si rimane nuovo, a me devi essere una cosa mia. Evo, putujemo brzo kroz Grčku, samo da na brzaka vidimo što se u Grčkoj ima. Vidite, ovo je bilo na Lesbosu, ovo je bilo na Atosu, Kratosu, ovo je bilo na Kreti, ovo je bilo tada. Tamo smo pogledali, smo zvono vidjeli nekoj crkvici pored mora, koja je bilo baš ona pravoslavna crkva koja i ovo je bio taj glavni grad Minos, ovo je tamo neko zvijeđe, smo slikali pa se kupao malo. Rajiv, konačno u Masliniku smo bili, voda je bila čista, pa su barke bila zalazna sunca, smo vidjeli i onda smo napisali ha, you are in Greece, namjerno u pjesku i zajebanci. I onda smo leteli na ove predivan mali otišli kako smo dobro, ne, ovo je drvo zapravo bilo jedno. Nekad ne zovite ovako kad se sadam, da ne odim 100 metara sam. I to su polja Grčka, to je otprilike bilo to što smo u Grčkoj vidjeli. Evo još smo vidjeli, imali smo timelapse kamere, smo organizirali da vidimo nebo brzo kako prolazi. Prvi put dolazi do mora u životu. Greece, Saloniki, Grigiros, To ti je more. Ajmo sad ga propiti na ovaj. Malo sve stiri. Tako da ne upate sad po noći dole, slatko popne. Ajmo prvo tamo još škverovi da vidimo grad. Evo nas u, tako reći, kulturnom centru Soluna. Tu su sve neki mladi hipsteri. Nabrijani likovi. Ovo što vidite je nekakva skejterska izložba, dosta je fora. Mi tu sad sjedimo i usput smo na izložbi zaradili pivo besplatno. Desperados. Desperados. Jer to smo mi, Desperados. We thought we can sleep in at one girl's place that I found over Couchsurf, but in the last moment when we came out to the station, he found a message that her brother had an accident and she can't host us. It's a new city, so it's a bit like uncomfortable to just sleep anywhere. We don't know the situation here. It's not raining, it's warm. We didn't lose, we are still here, we didn't lose our papers, we still have the camera. There are some positive things. And the city is fine, kind of. I don't mind staying in the city for the whole night. Just we have no money. That's
And we the have backpacks. Backpacks are boring. Their problem, yeah. And where are the refugees also? So at this moment we are in the biggest crisis since beginning of the trip. But still, it's not a big crisis. We are okay, we ate recently, we are not dirty, we're not wet. It's a so-so situation. It's like from 1 to 5, I would give 2.5 points to this situation. 2.7. I would say 3.5. Yeah, but yeah. Raif would say 0. Yeah, Raif is really upset. We heard there are refugees on the bus station, so we are walking now to the bus station. They said this is not so good neighborhood to go to, but I mean, the other solution was go to the beach, which is also not so good. So here we are, looking for the bus station in Thessaloniki, which is supposed to be full of immigrants. Let's see what happens next. Sam spao? Znači, u momentu u kojem sam ja sa Raifovim mobitelom slikala vas dvojicu kako spavate, u tom trenu su oni počeli ulaziti unutra. Došlo i pita me kad ide taj bus. Ja odem s njim tamo do onoga, nema busa na rasporedu. Da, jeste vi iz Sirije? Jesmo, dobro, kao imam ja kartu, dođite da vidimo koja je šema. I onda je došao Matija i onda smo im pokazali sve te rute za koje mi znamo. Onda su oni ispričali kompletnu priču svoju, koja je između ostalog na neku foru sumnjiva zbog toga što oni imaju pasoše, a dobivaju papire kao da nemaju pasoše. Ima tu svašta, ja mislim da on je jako iskren, mislim, on je 80% toga što on kaže istina, a 20% laže jer je neka šema. Da. Sam je rekao da ga ovo košta par hiljada eura da tu dođe. Ja ga pitam šta je s ljudima koji se to ne mogu priuštiti u Siriji. Kaže on, pa oni idu peške do Turske. Što otprilike znači da svi koji k nama dođu su ovi koji para imaju. Znači prave one najjadnije izbjeglice uopće ne idu k nama. Uopće ne mogu tu doći jer puno košta ovaj put. Znači oni su platili soma eura od Turske do Grčke, brodom preko noći, gumenom, 60 njih na jednom gumenjaku koji se potopio i onda je motor dalje radio i on je spašavao svoje stvari. Mobitel je izgubio koji opet ima na arapskom dobru, to je sve ujašnjivo. Zašto noću? Zašto neće pokazati pasoš? Zašto platio soma eura? A platio soma eura Alžircu koji je znači, na tom čamcu dobio 60.000 eura. A ekipa koja te para nema, oni ili ostanu u Siriji, ili su u nekim izbjegličkim kampovima u Turskoj ili Libanu. Dakle, zapravo bi tim ljudima trebalo pomoći, a ne ovima. Nadalje, bilo je na njihovom brodu njih 30 su bili Alžirci. Šta je s njima bilo kad su došli do grčkog kopna? A šta će? Pustili ih. Kud pustili, kaže, u Evropu? Kaže, ona, pustili ih. Dolaze takvih brodova 50 dnevno. Da, pustili su ih. Još je zanimljiva stvar rekao. Kaže, prošlo je kroz Grčku 300.000 izbjeglica zadnjih par mjeseci. Svako od njih, niko od njih nije potrošio manje od 300 eura. Ajde računaj koliko je to para. Znači, isplati se svima po putu i onda na kraju Njemačka još dobije radnu snagu koja će plaćati porez. On kaže
da je trećina ljudi koji sad trče u Europu u tom izbjegličkom valu, trećina da su ih izbjeglice. Kaže čovjek izbjeglica. Ali, ovo što je dobro objasnio, njegovo viđenje šta se zapravo dešava od početka, cijelo arapsko proljeće, on sve misli da to sve kao i svako drugo sranje u svijetu ne može proći bez Amerike koja to sve vodi i od juge i raspada Sovjetskog saveza i ovog sranja u Ukrajini. Znači, objasnio je igru između Rusije i Amerike kao da je sve unaprijed dogovoreno, znači da nema, da zapravo Rusija ne potpomaže Asada, da zapravo Amerika ne samo da potpomaže ISIL, to jest ove pobunjenike protiv Asada, nego kasnije i ISIL. Znači, nije Rusiji u interesu da Asad nadvlada, pobjedi i smiri sranje, nije Americi u interesu da pobunjenici pobjede Asada i ovladaju Sirijom, nego i jednima i drugima u interesu da bude kompletno sranje i da se kolju koliko se klat mogu. Pa je zato ISIL smišljen da još dodatno komplicira stvari. Da se kolju maksimalno. Da se kolju maksimalno. Ima, znači, tih njegovih 70% ljudi koji kažu joj, evo, pali mi u more papiri, ja sam iz Sirije, majke mi. A onda s druge strane isto tako zna se da ima ljudi koji stvarno su iz Sirije i stvarno nemaju papira. Znači, kako god da postupiš, ne valja je. Dalje bitnije, da li ih sve pusti, da li ih sve ne pusti. Svakim korakom što dublje idemo u ovu priču, više znamo, a manje razumijemo. Na kraju svega nam je platio burek. I kavu. I kavu. Ćemo tamo iza spavati. Putno sad leži zez, da nas kiša ne zezna. Možda ima tu za spavanje. Tu ima neka kamera. Hoću, to hoću. Ovako, na kada će gdje daleko? Jebi ga sad. Što fakt? Pa sad ja ne mogu, nemam mjesta. Moraš tu se nasloniti na mene. Gledaj, kako je komplicirano. Nije komplicirano. Kako je komplikacija što hoću da ležim isto ovako na kraćoj strani? Sad si, brate, spao 5 sati. Jel mi bolje ležati ili ovako sjedi? Kako ti je bolje i onda ako dođe neko... Tebi ne fali ništa, ja hoću da legnem, u čemu je problem? Ajde ti nasloni. Slušaj ovako. Vidi, ima mjesta za sve. Pogledaj, moram. Ti se sad nasloniš tu na ruci. Čak, evo, ne ti je dobro. Super, nije mi dobro. Ne, sjedi tamo, neću sad ležati. Šta ću sad? Čak, evo, čak ti fali, još želi deti. Ne trebam deti. Dobro, sam kažem da možeš dobro. A ti sad isto ne pizdi, vidiš, imaš mjesta. Rajko, Neću sad ležati. ajde ne grjaviš, nisam se dovoljno. Kome šta fali? Rajko, što sam ljutili, gledaš mu žičan sam. Nije spavao, hvala. Rajko. Niko nije znao da spava. Pa mora neko radit. Vidi ga, Rajko. Molim te, Rajko, molim.